हाई वेलकम टू एसआर मीडिया पुंगनूरु नियोजकवर्ग शासन सभ्युलु माजी मंत्री डाक्टर पेद्दिरेड्डी रामचंद्रारेड्डी तांबल्लपल्ली एम्मेल्ये पेद्दिरेड्डी द्वाकरनाथ रेड्डी शुक्रवाరం సాయంత్రం సదుం అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో 5 గంటలకు ఇరుముడి పూజ కార్యక్రమం వేద పండితులు నిర్వహించారు. అయ్యప్ప స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తి శ్రద్ధలతో ఇరుముడి కట్టి శబరిమల యాత్రకు బయలుదేరారు మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు పాల్గొన్నారు. அபிராமி கடைக்கண்களே கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதுமோர் கபடு பாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழிவு பிடி இல்லாத உடலும் சலியாத உணவு அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாடாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையோ தரைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத தியமும் கோணாத போலும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழும் துய்யலின் பாத்திரம் என்பது பெரிய மூர்த்தி கோவிந்தரா சங்கீர்த்தனோ கோவிந்தா 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 ஆஞ்சநேயவர கோவிந்தா கோவிந்தா சர்வோபகாரம் சமர்ப்பயாமி மந்திரஹீனம் கிரியாஹீனம் भक्तिहीनं जनार्दना पूर्णं मया देव परिपूर्णं भवते प्रायश्चित्तानेन कर्मात्मकानि यानि तेषां महेशानां हरिहरपुत्रान् वर्णं परं आवेदासुरमारवं परस्त्रेष्ठे देवदेवगणानकारः अभयात्रा बन्धो अनुज्ञां देहि मे ओम नमः पूज्य भगवती शरणं भगवान शरणं देवी शरणं देवन शरणं देह बलंद पाद बलंद कालिकमेत्ते अय्यम बुल्लम अय्यप्पो स्वामी अय्यप्पो स्वामी के अभिषेकम स्वामी के अभिषेकम स्वामी अय्यप्पो स्वामी शरणं अय्यप्प शरणं स्वामी स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी ओम श्री 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 स्वामी